Assalamualaikum and hello kids. Welcome back to our PDPR session. I hope you really enjoy your holiday, your 1 week holiday, so that you will be more pumped up to learn today. Okay, so that awak akan jadi lagi bersemangat lepas dah cuti. Okay, for today, we are going to look at superlative adjectives. You can have a look at it on page 95 and 97. Okay, what is superlative adjectives? Basically, in a simple word, it means yang paling, yang apa benda, yang paling apa benda. Alright, before we move on with superlative adjectives, sebelum kita sambung lagi, I would like to take around maybe 2 to 3 minutes for us to do a little bit of revision. Okay, kita nak ulang kaji sikit. Before you move on to superlative adjectives, we want to look at comparative adjectives. You have learned this. Awak dah belajar yang ni. We just want to do some revision so that it is easier for you to understand superlative adjectives today. Okay, this one you have learned before. I hope you still remember. Okay, teacher harap awak still ingat. Comparative adjectives we use to compare, untuk membandingkan. So, we have learned this before. The rule, okay, you need to add the word then after the adjective. Selepas kata sifat, awak kena tambah perkataan then. Okay, maksud untuk comparative adjectives yang awak dah belajar sebelum ni, lebih apa benda daripada. Okay, some of the adjectives that you can use, here are some of them. Regular, yang biasa. Example, long, small, short. So what is the rule? You just have to add er and then. So it becomes longer than, lebih panjang daripada. Smaller than, lebih kecil daripada. Shorter than, lebih pendek daripada. And then we also have adjectives that end with e. Okay, dia diakhiri dengan huruf e. For example, white, large, close. So what do? You just add an R at the back and the word then. Awak tambah huruf R sahaja sebab dia dah ada E. So it becomes whiter than, lebih putih daripada. Larger than, lebih besar daripada. Closer than, lebih rapat daripada. Next, we have adjectives that end with consonant plus Y. So, dia ada consonant, huruf yang selain A, E, I, O, U dengan Y. For instance, easy, happy, early. So what do? You just change the letter Y into I and then you add ER and the word then. Awak tukar Y jadi I, campur ER and then bagi kataan then. So it will become easier than, lebih senang daripada. Happier than, lebih gembira daripada. Earlier than, lebih awal daripada. Next, we have adjectives that end with consonant plus vowel plus consonant. Okay, dia punya vowel tu diapit tengah-tengah antara consonant dengan consonant. For example, fat, sad, thin. So what do? You have to double the consonant plus ER then. Kita doublekan consonant yang belakang ni. So fat becomes fatter than, F-A-T-T-E-R, double the T. Sad becomes sadder than, S-A-D-D-E-R, lebih sedih daripada, lebih gemuk daripada. Thin becomes thinner than, T-H-I-N-N-E-R, we double N, okay, lebih kurus daripada. Next, we have long adjective, like famous, popular, okay. Long means you have 2 syllables, dua suku kata, famous ataupun lebih, popular, 3 suku kata, dia 2 dan lebih. What do you have to do? You just have to add the word more and then the word then after. Yang ni tak payah tambah ER, awak just tambah more dekat depan, guna perkataan yang sama and then jadi letak then. So it will become famous, more famous than, popular, more popular than. The last one you have irregular, yang tak tetap. You have to change the whole word
kena tukar keseluruhan perkataan. So the root adjective, okay, daripada yang perkataan asal dia, good, bad, many, a few. So you have to change to become better than, worse than, more than, less than. Okay, so here is the revision for comparative adjectives. For today, untuk hari ni, we are going to learn about superlative adjectives. Okay, dia lebih kurang macam comparative ni, tapi dia berbeza sikit in terms of rule. Dari segi peraturan dia beza sikit. Okay, let's look at superlative adjective. Tadi awak dah dengar daripada mula, yang paling. Okay, kalau yang comparative adjectives ni, kita compare, kita bandingkan antara dua kata sifat. Antara dua orang contohnya, ataupun antara dua benda. So dari situ kita tengok sifat yang sama. Contohnya ada dua orang, siapa yang lagi tinggi, siapa yang lagi rendah. But for superlative, kita nak terus bagi tahu siapa yang paling tinggi, yang paling rendah, yang paling putih, yang paling awal. Okay, that is the meaning of superlative that you are going to learn today. Okay, let's look at the first one. The first one is like just now, macam yang revision tadi, dia senang je. Short adjectives. Okay, kata sifat yang pendek. So, what do you have to do? You just have to add the word the before the adjective and then est right at the back of the adjective. Okay, untuk yang ni awak kena tambah the. The memang wajib. Macam comparative tadi, awak kena tambah than dekat belakang dia kan. Yang ni superlative, awak kena tambah the before, sebelum kata sifat. And then at the back of the adjective, dekat hujung belakang kata sifat tu, awak tambah est. Ni untuk short adjectives. Let's look at the example. Strong, gagah ataupun kuat. My brother is the strongest in our family. Okay, look at the sentence here. Abang saya ialah yang paling gagah dalam keluarga saya. So, kalau kita tengok kat sini, we do not compare. Kita tak membandingkan antara dua orang. Kita terus bagi tahu semua orang, okay, dalam family kita, abang kita yang paling kuat, yang paling gagah. So, the est ni, maksud dia yang paling. So, kalau kita ambil dia punya adjective strong, the strongest, yang paling gagah. Alright? So, you have to put the, you have to put est at the back. Number 2, easy. Badminton is the easiest sport to be learned. Okay, awak ingat tadi kan yang kita buat revision tadi tu, kalau huruf dia Y, easy, Y at the back. So, we change into I. Okay, and then untuk superlative ni kita tambah est, kita tukar sikit. Kalau comparative kita tambah er. Kalau superlative ni kita tambah est. Badminton is the easiest sport to be learned. Badminton ialah sukan yang paling mudah ataupun yang paling senang untuk dipelajari. So you can see here the easiest, yang paling mudah, yang paling senang. Awak tambah perkataan the and then you add est at the back. Kalau di belakang dia Y, kita tukar jadi I. The last one, tall. She is the tallest player in my netball team. Dia ialah pemain yang paling tinggi dalam pasukan bola jaring saya. So, kita tak compare antara dua orang. Kita compare antara ramai-ramai orang. Okay, maksudnya, dalam ramai-ramai tu, okay, siapa yang paling tinggi? Okay, dia yang paling tinggi. So, yang paling tinggi dekat sini, the tallest. The, and then adjective, and then est. Okay, this is for the short adjectives. Ini untuk kata sifat yang pendek lah, yang macam kita revise tadi. Kita buat ulang kaji tadi tu. Yang macam belakang di huruf Y, yang ataupun contoh tadi yang awak kena double the consonant, kan? Okay, itu semua dalam kategori short adjectives. Next, we have long and selected adjective. Okay, yang kedua ni yang panjang. Adjective yang teacher kata tadi, dia ada dua suku kata, 2 syllables and more. Okay, dia ada dua suku kata dan lebih. Okay, so what do you have to do with the long and selected adjective? You have to add this
The most. Okay, yang mula-mula tadi kita tambah the, lepas tu adjective and then est at the back. For the second one, untuk yang nombor 2 ni, tak payah letak est, but you have to put the word most. The most, yang paling. Alright, example, interesting. Okay, interesting. Ada 4 syllables. Ada 4 suku kata. Sebab tu dia dikira panjang. Okay, interesting. Ice skating is the most interesting activity because we need to learn the correct skills. Meluncur ais ialah aktiviti yang paling menarik kerana kita perlu belajar kemahiran yang betul. So, awak nampak kat sini, I underline the adjective. Okay, yang kata sifat ni teacher gariskan. Okay, yang teacher highlight with the red highlighter ni rule dia. Dia punya peraturan yang awak kena buat, yang awak kena tambah. The most. Yang paling menarik. Okay. The second one, dangerous. Dangerous means bahaya, berbahaya. The most dangerous sport is gymnastics because we might get injured. Sukan yang paling berbahaya ialah gimnastik kerana kita mungkin mendapat kecederaan. The most dangerous sport. Okay, yang paling berbahaya kat sini. So, awak tak buat the dangerousest. Ataupun kat sini, the interestingest. Taklah salah macam tu. What do you have to do? You have to put the word most. Last one, boring. I don't like table tennis because it is the most boring sport I've ever played. Saya tak suka main pingpong kerana ia adalah sukan yang paling membosankan pernah saya main. Okay. So, the most boring. Yang paling membosankan. Okay, awak nampak kat sini. This is the second category. The first one tadi, yang pendek. Tak kisahlah dia belakang di huruf E ke, belakang di huruf Y ke, or kena double the consonant ke. Okay, yang tadi tu yang pendek. So, yang pendek, you have to put the word the, letak perkataan the, and then adjective, and then est. For the second one, untuk yang panjang, untuk yang ada 2 dan lebih suku kata, you use the most. Okay, the most. The last one. Okay, the last one, this is the irregular. Yang macam dekat dalam comparative adjective tadi, yang irregular, yang tak tentu, yang kita kena ubah everything. So, these are the superlative for irregular. The best, the worst, the most, the least. Okay. The best comes from the word good. So, kalau tadi awak ingat, good, bagus. Better, lebih bagus daripada. Better than. Okay, the best, paling bagus, paling baik. The best way to be good in sports is through a lot of practices. Cara yang paling baik untuk pandai bersukan ialah melalui latihan yang banyak. Okay, cara yang paling baik, the best way. Okay. The best maksud dia yang paling baik. The second one, worst. It comes from the word bad. Dia datang daripada perkataan bad, buruk. Kalau comparative tadi, bad, and then worse, then W-O-R-S-E. Okay. Untuk superlative ni, worst. T. The worst moment in my life is when I fell from my bicycle last month. Saat yang paling teruk dalam hidup saya ialah ketika saya jatuh dari basikal pada tahun lepas. The worst, yang paling teruk. So, kalau awak perasan kat sini, kita letak perkataan the, lepas tu kita tukar terus. Good ni terus jadi the best. Bad ni terus jadi the worst. Kita tak ada tambah est ke, kita tak ada tambah perkataan most ke, tak ada. Okay. Many. Okay, many, it becomes most. Okay, macam yang tadi juga lebih kurang. Okay, most. Football is a sport that has the most fans in my school. Bola sepak. Okay, tukar sikit yang ni. Okay, ini salah eja ni. Okay, bola sepak. Bola speak pula jadi. Okay, bola sepak ialah sukan yang mempunyai paling banyak peminat di sekolah saya. The most, paling banyak. It comes from the word many. Okay, kalau untuk lebih banyak daripada, more than. Kalau paling banyak, the most. Last one, least. The least. It comes from the word a few ataupun a little. Sedikit.
Okay, a few ni untuk countable yang boleh kira, a little untuk yang uncountable, tak boleh kira. Tapi maksud dia sama je, sedikit. My least, sedikit ataupun kurang. Okay, my least favorite sport is squash because I have to move very fast around the court. Sukan yang paling kurang saya minati ialah squash kerana saya perlu bergerak pantas di sekeliling gelanggang. Okay, yang paling kurang. My least, yang paling kurang. Okay. Kalau daripada a few ni, kalau nak buat kurang daripada, less than, less, less than. Yang paling kurang, yang paling sedikit, the least. Okay. So, kalau dekat sini awak tengok, kita tak ada letak the sebab teacher dah gantikan dengan my. Saya punya yang paling kurang. Sukan yang paling kurang saya minati. Okay, saya paling kurang berminat dengan sukan apa benda. So, dah digantikan dengan my sebab tu tak ada the. Tapi kalau macam for most sentences, kebanyakan ayat, awak kena letak the. Okay, semua dekat depan ni semua the. Okay, so your homework. Okay, your homework. Please fill in the blank with the correct type, with the correct answer based on the adjectives given. So, awak kena isi tempat kosong ni berdasarkan kata sifat yang diberi ni. Tadi awak dah belajar, ada 3 kategori. Yang pertama, kalau yang pendek, awak just tambah perkataan the and then tambah est dekat belakang kata sifat ni. Kalau dia long, dia yang jenis yang panjang, ada 2 suku kata dan lebih, awak kena tambah the most. Lepas tu dia punya kata sifat tak payah ubah apa-apa. And the last one, ada 4 perkataan tadi. Good, bad, many, a few, a little tu. You change the whole word. Tukar keseluruhan ayat dia. Jadi, apa benda? Okay. So, kita tengok dekat sini. For example, number 1. Swimming is sport for children. So, jangan lupa untuk setiap tempat kosong ni, please add the word the. The memang kena ada. Okay. Swimming is the, okay, awak tengok hard. Paling susah. Sukan paling susah untuk kanak-kanak. Hard ni tergolong dalam kategori mana? Kumpulan yang mana? Kumpulan yang kena tambah est ke? Kumpulan yang dia punya kata sifat panjang yang kena tambah the most ke? Ataupun yang kena ubah keseluruhan? Okay, awak check balik. Tengok balik ikut apa yang teacher ajar tadi. So, kalau contohnya awak kata yang ni adalah yang kategori pertama, kumpulan pertama, yang pendek tu. So, it will become swimming is the hardest sport for children. The hard tambah est, the hardest. Tapi kalau awak rasa yang ni panjang, dia akan jadi apa? Swimming is the most hard sport for children. Ataupun kalau awak rasa, okay, yang ni akan tukar keseluruhan ayat, keseluruhan perkataan. Swimming is the apa benda. Okay, ada tak perkataan hard ni tersenarai dalam perkataan yang kena tukar keseluruhan ayat? Ada 4 je teacher ajar tadi kan? Kalau yang ni tersenarai, okay, awak boleh ambil. Kalau yang ni tak tersenarai, maksudnya di dalam kumpulan 1 ataupun 2 tadilah. Alright, number 2. Football is the, jangan lupa tambah the, memang kena ada the. The apa benda? Popular. The popularest ke? The most popular ke? Ataupun kena tukar keseluruhan perkataan ke? Check balik. Number 3. Basketball has a few. Has the apa benda? Has the apa benda? A few ni kena tukar jadi apa? Cycling with my friends is the, okay, exciting ni kena jadi macam mana? Tambah est ke? Tambah most kat depan ke? Kena tukar keseluruhan perkataan ke? I want to be the, okay, good jadi apa benda? This year we have the apa benda? Big, biggest ke? More big ke? Most big ke? Ataupun kena tukar keseluruhan ke? Okay, this one depan sekali kena ada the, jangan lupa. The apa benda? The fastest ke? The most fast ke? Ataupun the kena tukar keseluruhan ke? Okay, tengok balik. You have 7 questions here. Please write this inside your yellow book and then send it to me. Alright, that's all for today. Thank you and bye.